harta yang paling berharga. 最有价值的财富。 Alkitab yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga. Setidaknya karena 6 alasan ini. 说到圣经是我们最有价值的财富，最起码有6点。 Sama-sama. Yang pertama apa? Sempurna menghidupkan jiwa kita. Yang 是 kedua, 完备的，苏醒人心， dapat dipercaya menjadikan kita bijaksana. 是可信靠的，让我们得智慧， Yang ketiga, tepat membuat hati 是 bersukacita. 正确的，使我们的心快活， Yang keempat, memberi cahaya menerangi jalan kita. 是发光的，照亮我们的路， Lima, murni bertahan selamanya. 是纯洁的，是纯到永远的， Seluruhnya benar. 它是全备。 Momen taukah kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, tenangkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada para penulis Alkitab, Roh Kudus juga yang boleh mengiluminasikan firman, sehingga firman boleh berbicara kepada kami secara pribadi. Bahkan kami berdoa, kami bukan saja dimengertikan, tapi Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Demikian juga kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat marifat surga. Tuhan yang mengaruniakan kuasa, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kristus semata-mata yang ditinggikan. Roh Kudus bekerja menarik setiap orang datang kepada Kristus. Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Yang pertama-tama saya secara pribadi juga bersama dengan Semunita mewakili seluruh keluarga yang ada di Poso menyampaikan turut terima kasih untuk perhatian, dukungan, doa dari seluruh jemaat GSR Kartini. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan ungkapan turut berduka cita. Mohon maaf saya belum bisa membalasnya satu persatu. Terima kasih, biarlah Tuhan yang membalas cinta kasih kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Saudara-saudara, tema besar gereja kita tahun ini adalah kuat di dalam Kristus. 我们教会今年的主题是在基督里坚强。 Nah, pada bulan Januari kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menjadi kuat di dalam iman kita kepada Kristus. 在正月份，我们已经谈论了怎么能够在信心里面坚强。 Di bulan Februari yang baru saja kita lewati, kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menjadi kuat di dalam kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. 2月份，我们谈论了我们怎么能够在爱上帝的事上，在爱人的事上坚强。 Dan di bulan Maret ini secara khusus kita akan berbicara bagaimana kita menjadi kuat di dalam membaca firman Tuhan. 3月份我们要谈论的是我们怎么能够在阅读神的话的事上坚强。 Dan kita akan memulai perjalanan iman kita untuk belajar menjadi kuat di dalam membaca firman Tuhan dengan merenungkan satu tema pada hari ini di minggu pertama, harta yang paling berharga. 那么今天我们要思想的题目是最有价值的财富。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Mazmur pasal 19. 我们翻开诗篇19篇， Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 诗篇19篇中文圣经是从第7节一直看到第11节。 Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. 诗篇19篇第7节到第11节。 Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Begini kata firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memulai khotbah pada pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Apakah kita tahu siapakah orang terkaya di dunia saat ini? 我们是不是知道世界上最富有的人是谁呢？ Ayo, kira-kira siapa 你知道 orang 吗？ terkaya di dunia per hari ini? 今天世界上最富有的人是谁呢？ Ayo, boleh yang di atas, yang di bawah. Siapa? Siapa? Per hari ini. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ayo. Siapa? Ah, betul. Perusahaan Tesla. Namanya siapa? Elon Musk. Walaupun beberapa bulan terakhir sempat tergeser oleh bosnya Louis Vuitton yang namanya ya keluarga Arnault, tetapi mulai 28 Februari 世界上最富有的人是美国的富豪马斯克。 Nah, mulai 28 Februari kemarin berdasarkan rilis terbaru dari majalah Forbes, orang terkaya di dunia saat ini adalah Elon Musk dengan nilai kekayaan kira-kira kalau dirupiahkan 3.000 triliun. 那么根据世界财富评级机构他们的这个评级是说到是马斯克是最富有的人，他的财富大概和印尼币是3004兆。 Nah, yang mana nih Elon Musk? Jangan ada belum tahu yang mana Elon Musk. Yang kiri apa yang kanan? Kalau yang kanan Pak De ya, Pak De Jokowi ya. Yang kanan ini yang namanya Elon Musk, orang terkaya di dunia saat ini. Saudara-saudara, waktu kita mendengar, waktu kita melihat kekayaan yang sangat fantastis, yang sangat besar seperti ini, jujur secara manusia kita merasa diri kita sangat kecil dan merasa diri kita tidak ada apa-apanya. 当我们听见这个人有很大的这个数目的财富，我们不免感觉到自己是何等的渺小。 Saudara, bagi Elon Musk kekayaan sebesar ini tentulah adalah harta yang sangat berharga bagi dirinya. 当然，他拥有这么大数目的财富，对他来说是一个很有价值的财富。 Teman saya pernah berkata, Pak Safred, kalau lihat dengar kekayaan yang begini besar, kayaknya empedu saya langsung mengkerut. 有朋友对我说，听见这个人有很大数目的财富，那么我的肝好像缩小了。 Saudara, memang kita tidak ada apa-apanya kalau kita membandingkan diri kita seperti dengan Elon Musk seperti ini. 比起他，我们实在算不了什么，非常的渺小。 Tetapi saudara, kita tidak perlu berkecil hati. 但是我们不必感觉到自卑。 Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus menyadari bahwa kita sesungguhnya memiliki harta yang sangat berharga di dalam hidup kita, yang melebihi harta apapun yang kita miliki di dalam 我 dunia. 们应该知道，我们相信基督的人，我们也拥有很大的财富。 Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus tahu bahwa kita memiliki harta yang sangat besar, harta yang sangat bernilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. 我们相信基督的，我们拥有这个比任何财富更有价值的。 Saudara, waktu kita mendengar hal ini, mungkin kita akan berpikir dalam hati kita, Pak Safred bisa saja mau hibur hati saya. Harta apaan Pak Safred? Hidup saja susah, hidup saja pas-pasan, hidup saja miskin. Harta apaan Pak Safred? 听见这句话，我们可能会想，怎么能够呢？可能是牧师要安慰我，其实我的生活过得很困难。 Saudara mau tahu apakah harta yang sangat berharga itu bagi kita? 我们拥有什么样的
这个有价值的财富呢？ Saudara-saudara, harta itu adalah Alkitab 我们 yang adalah firman Allah yang ada di tangan kita hari ini. 我们拥有很有价值的财富，就是这个我们手上我们拿做的圣经。 Kebenaran inilah yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 12 yang kita baca hari ini. 这个真理就是这个大卫在诗篇19篇7节到11节所描述的。 Kalau kita memperhatikan dengan seksama, secara khusus di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10, di sana Daud memberikan atau mengungkapkan 6 ungkapan yang paralel yang mengartikan hal yang sama, yaitu kitab suci, firman Allah yang tertulis. 从第7节到第11节，大卫用6个词句来描述这个上帝的道。 Saudara-saudara, di dalam ayat 8 dia berkata Taurat Tuhan. 第7节，大卫说是上帝的 Ayat 律法。 9a dia katakan titah Tuhan. 第8节是上帝的顺词。 9b perintah Tuhan. 第8节的下半节是上 Ayat 帝的 10 命令。 bagian A dia katakan takut akan Tuhan. 第9节是敬畏 Dan 上帝。 10 bagian B hukum Tuhan. 第9节的下半节是上帝的诫 Saudara-saudara, 命。 semua ungkapan ini Taurat Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, takut akan Tuhan, hukum Tuhan, ini merujuk kepada hal yang sama, yaitu kitab suci atau firman Allah yang tertulis. 刚才说到的律法，上帝的律法、训词、上帝的命令、敬畏上帝、上帝的诫命等等，是指着圣经而说的。 Dan menariknya tentang kitab suci, firman Tuhan yang tertulis itu, Daud berkata di dalam ayat yang ke-11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 甚至大卫在第4节那里说到，圣经上帝的话比金子可选目，却比既多的金金可选目，比蜜甘甜，却比蜂房虾底的蜜甘甜。 Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. 是很了不起的。 Daud yang adalah seorang raja yang kaya raya, bahkan memiliki segala-galanya pun mengakui bahwa firman Tuhan adalah hartanya yang paling indah, mengakui bahwa firman Tuhan adalah hartanya yang paling berharga 大卫 dibanding 身 segala 为一位很 galanya. 富有的国王，他承认上帝的话比任何的事都更有价值、更宝贵。 Saudara, Mazmur 19 ini adalah Mazmur yang sangat penting, yang berbicara tentang pewahyuan atau penyataan diri Allah kepada manusia. 弟兄姐妹，诗篇19篇是很重要的一篇经文，是说到上帝的启示。 Saudara-saudara, Daud membagi pewahyuan diri Allah di dalam Mazmur 19 ini menjadi 2 kategori utama. 大卫把上帝的启示、上帝的显现分为2个部分。 Yang pertama adalah wahyu umum atau natural revelation di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang mengacu pada wahyu atau penyataan diri Allah di dalam alam semesta. 从第1节到第6节是说到普通的启示。 Saudara, inilah yang disebut sebagai wahyu umum atau natural revelation, di mana Allah menyingkapkan dirinya, Allah mengungkapkan dirinya supaya dia bisa dikenal melalui ciptaan, melalui alam semesta kepada seluruh 上 manusia. 帝借着他所创造的万物，向人显示他自己，这就是普通的启示。 Tetapi Allah tidak hanya berbicara secara umum kepada manusia. 但是上帝并不单单是有这个普通的启 Dia 示 juga，menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya secara khusus kepada kita. 他也有这个特别的启示。 Itulah yang disebut sebagai supernatural revelation yang bisa kita lihat di dalam ayat 8 sampai ayat 12. 那就是刚才我们念过的，从7节到11节。 Saudara, bagian ini berbicara tentang penyataan diri Allah, pewahyuan diri Allah di dalam kitab suci yang adalah firman Tuhan yang tertulis. 这一段的经文是借着上帝的话，上帝把他自己启示给我们。
dan mengenai wahyu Allah atau penyataan diri Allah di dalam kitab suci ini, Daud berkata, lebih indah atau lebih berharga daripada emas dan lebih manis daripada madu. 要明白，在圣经里面，上帝的启示，大卫说，上帝的道就好像金子一样可贵，好像凤凰下地的蜜甘甜。 Saudara-saudara, kitab suci atau Alkitab yang adalah firman Tuhan ini adalah harta kita yang paling berharga dari segala. 圣经就是我们拥有的最宝贵的财富。 Oleh sebab itulah Daud berkata lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. 所以大卫说，比金更宝贵，比蜜更甘甜。 Oleh sebab itu pada hari ini kita secara khusus akan bersama-sama memikirkan tema ini, harta yang paling berharga. 所以我们今天要思想的是最有价值的财富。 Nah, karenanya pertanyaan yang lebih mendalam untuk kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini berhubungan dengan tema ini. Mengapa Alkitab yang adalah firman Allah yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga? 为什么说圣经是我们拥有的最宝贵的财富呢？ Nah, mari bersama-sama kita lihat beberapa alasan yang diberikan oleh firman Tuhan, khususnya dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 yang 让我 sudah 们 kita baca 从 pada 第 hari 7 ini. 节到第11节，我们看这个真理。 Yang pertama, 第一， karena Alkitab yang adalah firman Tuhan adalah sempurna menghidupkan jiwa kita. 因为上帝的话、上帝的道能够是全备的，能够苏醒人心。 Saudara, Alkitab berkata dalam ayat 8 bagian A, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. 这里圣经说，上帝的律法是全备的，能够苏醒人心。 Saudara, Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah sempurna. 上帝的话是全备的、完全 Itu 的。 berarti bahwa tidak ada kesalahan di dalam Alkitab, baik di dalam fakta sejarah maupun di dalam kebenaran-kebenaran rohani yang terkandung di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. 圣经里面有关历史或者我们属灵的知识，完全没有错误的。 Saudara, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna. Itu berarti Alkitab adalah lengkap. Alkitab adalah komplit sehingga mencakup dan menjawab seluruh kebutuhan dan setiap aspek kehidupan kita. 因为圣经是全备的，上帝的话是全备的，所以它也包括了我们生活中的每一个层面，我们灵性所需要的一切。 Firman itu sempurna, itu berarti Alkitab tidak kekurangan di dalam hal apapun. 我们的上帝是完全的，所以他的话是全备的。 Firman itu sempurna, itu berarti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang cukup dan lengkap bagi kita. 所以可以说，上帝的启示对我们来说是足够的，因为没有任何的缺乏。 Oleh karena itu, apapun yang menjadi kebutuhan rohani kita dan apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, 无论我们的灵命需要什么，无论我们经历何等样的这个困难挣扎， Alkitab yang adalah firman Tuhan yang sempurna ini adalah jawaban yang sempurna dan sumber kekuatan yang sempurna di dalam hidup kita. 上帝的话是全备的，它能够给我们无限的力量。 Karenanya Presiden ke-40 Amerika, Ronald Reagan, benar ketika bersaksi tentang Alkitab dengan mengatakan bahwa Alkitab ini adalah jawaban untuk segala pergumulan manusia asalkan kita mau membaca dan mempercayai. 那么，美国的第40任总统里根曾经说过：“若是我们愿意阅读上帝的话，那么上帝的话里面就会给予我们所有的答案。” Saudara-saudara, setidaknya itu yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. 最起码今天早上我能够给你们做这个见证。 Tadi pagi Museneti WA saya, Safred, kuatkan hati, saya tahu hari ini kamu mau khotbah. Tidak mudah, saya tahu itu karena pengalaman saya sama. Mama saya dipanggil oleh Tuhan persis hari Minggu dan saya juga khotbah. Kuatkan hati kamu. 刚才早上林立和牧师打电话给我，
叫我能够兼顾。李牧师说，我也有这种的经验。当我的母亲蒙主恩召的时候，那一天我也要在讲台上证 Saya 道。 jawab kepada Musa, terima kasih. Saya saat ini ya jujur, ya sedih pasti, tapi saya lebih tenang, saya lebih kuat karena bersandar kepada anugerah Tuhan dan bersyukur untuk firman Tuhan. 我说李牧师，谢谢你。是的，我现在心里面很忧伤，但是我靠着神的大能，我能够坚固起 Sumber 来。 kekuatan di dalam segala pergumulan. 在我们挣扎的事情上，他能够兼顾我们， Sandaran yang bisa kita pegang 是我们能够信靠的一个力量。 di dalam keadaan apapun juga. 无论我们经历什么样的事， Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan satu pengalaman yang spesial hari ini. Saya bisa langsung mengalami, menyaksikan apa yang saya khotbahkan pada hari 谢谢刚才李牧师给我的这个鼓励。他经历过这样的事，我这个时候也经历了同样的 Nah, 事。 karena itulah Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu menyukakan hati. Firman Tuhan itu menghidupkan jiwa kita. 所以圣经告诉我们说，上帝的话能够指认人心，苏醒人心。 Dan di dalam kebenaran inilah kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 所以因着这个，我们想起耶稣在马太福音4章4节那里所说的，我们活着不是靠食物，乃是靠上帝口中所出的每一句话。 Saudara, Alkitab yang ada di tangan kita ini adalah harta kita yang paling berharga. Yang kedua, karena Alkitab yang adalah firman Tuhan adalah dapat dipercaya menjadikan kita bijaksana. 弟兄们，说到上帝的话是我们最有价值的财富，因为上帝的话是我们能够依靠的，让我们能够变得更有智慧。 Saudara, di dalam ayat 8 bagian B, Alkitab mengatakan peraturan Tuhan itu teguh, atau kalau diterjemahkan secara harfiah, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. 那么在第七节的下半节说到，上帝的法度是确定的，那么能够让没有经验的人能够得着智慧。 Saudara, Alkitab dapat dipercaya dan diandalkan sepenuhnya. 我们能够完全的信靠圣经上帝的话， Artinya Alkitab dapat dijadikan sandaran dan pegangan di dalam hidup kita. 在我们的生活中，我们能够紧紧的靠上帝的话。 Saudara, orang yang mau menerima dan terbuka terhadap instruksi Tuhan di dalam Alkitab akan menjadi orang-orang yang bijaksana. 一个愿意接受上帝命令的人，他能够成为一个有智慧的人。 Mereka akan menemukan keselamatan dari dalam. 他们会找到救恩， Mereka akan menemukan sukacita di dalam hidup mereka. 他们能够在生活中得到喜 Mereka 乐 akan 平安， mendapatkan kepuasan hidup dari dalam. 他们能够得到满足， Dan mereka akan menemukan jalan menuju kepada kehidupan yang kekal dari Allah. Dan di dalam Yesus Kristus. 他们也能够在基督里面找到走向永生的道路。 Nah, karena itu di dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 所以保罗提醒提摩太，那就是在提摩太后书3章15节，他说，并且知道你是从小明白圣经，这圣经使你因信耶稣基督有得救的智慧。 Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan, Alkitab ini menjadikan kita berhikmat, membuat kita bijaksana dan menuntun kita pada keselamatan dari Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. 圣经能够让我们成为有智慧、成为明智的人，也能够在耶稣基督里面找到永生的道路。
Saudara-saudara, sebaliknya orang-orang yang menganggap dirinya terlalu bijak untuk mengikuti hikmat Tuhan akan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka adalah orang yang bodoh. 相反的，那些自以为聪明的人，其实他们是何等的愚蠢。 Karenanya Tuhan Allah di dalam 1 Korintus pasal 19, pasal 1 ayat 19 sampai 21 berkata, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 所以在哥林多前书1章19到21节那里说到，上帝说：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？文士在哪里？指世上的辩士在哪里？神岂不是叫指世界上的人的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。” Saudara-saudara, Alkitab yang adalah firman Allah yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga, karena dapat dipercaya, dapat diandalkan sepenuhnya dan menjadikan kita bijaksana. 弟兄姐妹，圣经是我们拥有的最宝贵的财富，最有价值的财富，因为它能够让我们信靠它。 Jawaban yang ketiga, 第三个答案， karena Alkitab yang adalah firman Tuhan adalah tepat membuat hati kita bersuka cita. 因为上帝的话，圣经是真实的，它能够让我们的心感觉到快活。 Saudara-saudara, di dalam ayat 9 bagian A dikatakan titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. 上帝的话是真实的。 Saudara-saudara, kata tepat di sini itu bisa berarti lurus. 上帝的话是真实，是确实， Kata tepat di sini bisa berarti benar. 是真的， Kata tepat di sini bisa berarti tidak melenceng. 是不偏离的。 Kata tepat di sini bisa berarti tidak akan menyesatkan. 是不迷惑人的。 Saudara-saudara, kalau kita berjalan di jalan yang benar dan jalan yang lurus, itu pasti akan menyukakan hati kita. 我们若是走在正路上，那就会让我们的心感觉到快活。 Karena itu tidak akan menyulitkan kita dan pasti akan membawa kita sampai kepada tujuan yang benar. 我们不会迷路，我们会走到我们要到的那个地方。 Sebaliknya, orang yang berjalan di jalan yang salah itu pasti akan menyusahkan, bahkan membahayakan dirinya 一 sendiri. 个走在错误的路上的人，会让自己走向危险的地方。 Saudara-saudara, beberapa waktu ini saya sering membaca ada banyak berita yang berseliweran. Itu banyak orang yang tersesat sampai ke dalam hutan, ke tengah hutan, karena mengikuti petunjuk dari GPS. 最近有一些的新闻说到，有一些人他们靠着这个 GPS 的指路，但是 Saudara, 却走 mungkin 到 kita 森 juga 林里 pernah 面。 membaca berita seperti itu. 你可能看过这样的新闻， Dan itu benar-benar sangat menyulitkan, bahkan membahayakan diri. 是让一个人走到危险的地方。 Saudara, mereka berpikir dengan mengikuti petunjuk itu mereka akan sampai di tempat yang benar, tetapi mereka justru sampai ke tempat yang salah, yang menyusahkan bahkan membahayakan jiwa mereka. 他们以为靠着 GPS 指路能够到达他们要到的目的，但是相反的，他们却是走到不对的地方，甚至很危险的地方。 Karena tidak heran jika di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 Alkitab mengingatkan kita akan hal ini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, menuju kebinasaan. 所以在箴言16章25节那里说到，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。 Tetapi Alkitab berkata bahwa firman Tuhan ini adalah tepat. 但是
圣经告诉我们说，上帝的话是 Firman 正确 Tuhan 的， ini adalah lurus. 是正直的， Firman Tuhan ini adalah benar. 是对的， Firman Tuhan ini tidak akan melenceng. 是不偏离的。 Firman Tuhan ini tidak akan menyesatkan 上 kita. 帝的话是不迷惑我们的。 Oleh sebab itu kita percaya bahwa Alkitab yang adalah firman Allah ini bukan saja ineran, tidak bersalah di dalam naskah aslinya, tetapi kita juga percaya Alkitab yang adalah firman Allah ini adalah infallibility, tidak mungkin menyesatkan kita, tidak mungkin salah di dalam maksud dan tujuannya bagi kita. 所以我们应该相信圣经是没有错误的，它是不让我们偏离上帝的道，不迷惑我们的。 Nah, inilah yang membuat firman Tuhan itu menyukakan hati kita. 这就让我们知道上帝的话，圣经是 Karena 快活人心， firman Tuhan itu tepat. 因为它是正确的。 Dan itulah juga sebabnya mengapa Alkitab ini adalah harta kita yang paling berharga. 所以 di 为 dalam 什么 hidup kita. 我们说圣经是我们最有价值的财富？ Yang keempat, 第四点， karena Alkitab yang adalah firman Tuhan memberi cahaya, menerangi jalan kita. 因为圣经是上帝的话，它是我们路上的光，指引我们前面要走的路。 Saudara, di dalam ayat 9 bagian B Alkitab mengatakan perintah Tuhan itu murni. NIV New International Version menerjemahkannya sebagai radiant, berseri atau bersinar, membuat mata bercahaya. 圣经上帝的话有一本解经书说是清洁的，上帝的命令是清洁的，是闪闪发光的，使我们的眼睛变得明亮。 Saudara, gagasan seperti ini tentunya mudah untuk kita mengerti, untuk kita pahami, baik secara harafiah maupun secara metaforik atau secara penggambaran. 虽然我们可以从这个正确的话语上知道明白这句话，或者从语义的这个方式明白这一句话。 Sesuatu yang bercahaya atau mengeluarkan cahaya akan memungkinkan kita melihat dengan baik. 一个能够发光的，就让我们能够看得很清楚， Akan menolong kita untuk melihat dengan jelas. 能够帮助我们看得很清楚。 Nah, tidak usah jauh-jauh. Di dalam ruangan ini kita lihat ada banyak lampu, ada banyak sumber cahaya yang menolong kita untuk bisa melihat lebih jelas, yang membantu kita untuk bisa melihat lebih baik. 我们这里有很多的灯光，让我们能够看得见、看得清楚。 Nah, karena dari atas mimbar ini baik ceme-ceme yang ada di atas, yang ada di bawah, saya bisa lihat yang mana lipstiknya tebal, yang mana lipstiknya tidak, yang mana tidak pakai 我 lipstik. 也能够看见上面的姐妹，她们的面貌看得很清楚。 Saya juga bisa lihat yang mana eyeshadow-nya tebal, yang mana eyeshadow-nya tipis, mana yang tidak pakai 也 eyeshadow. 看得见她们画的眉毛， Saya bisa lihat mana yang maskaranya luntur, mana yang tidak. 也看得见她们的口罩哪一个是褪色的，哪一 Kenapa? 个是 Karena ada cahaya yang Ini- menolong kita, yang membantu kita untuk melihat lebih baik dengan jelas. 因为有灯光，我就能够看得很清楚。 Dan di dalam ayat ini secara metaforik, secara metafora, secara penggambaran, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu berseri atau bersinar, membuat mata bercahaya. 在这一节，圣经很允意的告诉我们说，上帝的话是很清洁的，是发光的。 Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, 在这充满罪恶的 di 世界， tengah-tengah dunia yang gelap ini, 在黑暗的世界里面， Alkitab yang adalah firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat dan menemukan mana yang jahat dan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. 上帝的话能够让我们分辨哪一个是好的，哪一个不好的，哪一个是善的，那个是恶的。 Saudara-saudara, Alkitab yang adalah firman Tuhan adalah cahaya penuntun bagi hidup kita. 上帝的话是发光的，能够照亮我们要走的路。 Ketika kita berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Alkitab yang adalah firman Tuhan ini menjadi cahaya yang menerangi mata kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak. 我们走在黑暗的世界里面，上帝的
光，上帝的话发光照亮我们，让我们知道哪一个是好的，哪一个不好，那个是讨主喜悦的，那是不好讨主喜悦的。 Karenanya Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi jalanku dan terang bagi jalanku. 所以诗篇119、105篇、105节那里说到，你的话是我脚前的灯，路上的光。 Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. 上帝的话在这黑暗的世界里面，是我们脚前的灯，路上的光。 Karena itu saudara-saudara saya percaya penderitaan manusia yang paling besar 所以我深信人类最大的苦难， bukanlah dampak karena perang. 不是从别人引起， Penderitaan manusia yang paling besar bukanlah dampak dari bencana. 不是因着天灾人祸。 Penderitaan manusia yang paling besar bukanlah soal kemiskinan. 人类最大的苦难不是说贫穷， Demikian juga kehilangan manusia yang paling besar 人类的失落， bukanlah ketika kita kehilangan harta benda. 不是说我们失去了我们的财富。 Kehilangan manusia yang terbesar bukanlah ketika dia kehilangan kedudukan atau jabatan. 人类最大的失落不是失去他的地位， Kehilangan manusia yang paling besar bukan karena kita kehilangan pekerjaan kita, 不是说我们失去了我们的工作， tetapi penderitaan dan kehilangan terbesar manusia adalah ketika kita kehilangan firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita akan berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia yang mengerikan ini. 我们最大的失落是我们失去了上帝的话，因为我们失去上帝的话，就走在黑暗里面。 Karenanya ketika kita melihat ke dalam dunia yang gelap ini, 我们看见世界的黑暗， maka kita akan semakin menyadari betapa berharganya Alkitab yang ada di tangan kita hari ini, yang memberi cahaya untuk menerangi jalan kita. 我们就会醒悟到，我们的圣经是何等的有价值，因为它会给我们照亮我们的路程。 Yang kelima, 第5点， karena Alkitab yang adalah firman Tuhan adalah murni bertahan selamanya. 因为上帝的话是纯洁的，是 Saudara, di 永 dalam ayat 远 10 的。 dikatakan takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. 因为这里说到上帝的话是纯洁的，是洁净的，存到永远。 Saudara-saudara, ungkapan takut akan Tuhan ini di dalam ayat ini itu adalah referensi lain untuk hukum Tuhan. 在第9节英语文的圣经里面有说到一句话，就是敬畏耶和华。 Jadi hukum Tuhan atau firman Tuhan itu dikatakan adalah suci atau murni dan tetap bertahan selamanya. 那么这一节是说到上帝的话，上帝的真理是洁净的，是能够存到永远的。 Saudara-saudara, sudah menjadi satu rahasia umum bahwa hal-hal yang tidak murni itu pasti akan mudah rusak dan membusuk. 我们知道不纯洁的会朽坏， Tetapi apa yang murni itu akan bertahan di dalam waktu yang lama. 但是纯洁的却能够长存。 Emas murni akan bertahan lama, tetapi emas sepuhan akan cepat luntur. 金金能够存到永远，假的金就 Madu 不 yang 能。 murni itu akan tersimpan bertahan dalam waktu yang lama, tetapi madu oplosan akan cepat rusak. 纯洁的蜂蜜也能够存到很久。 Dan Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah murni. 上帝的话告诉我们说， Firman Tuhan itu tanpa kesalahan, tanpa kekurangan. 因为没有缺乏，也没有 Itulah 错 yang 误， menjadikan firman Tuhan abadi, kekal 所以 untuk 上帝的 selama-lamanya. 话是永恒的。 Nah, karenanya Alkitab di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8 mengatakan kebenaran ini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 所以以赛亚书40章8节那里说到，草必枯干，花必凋残，唯有我们上帝的话是必定永远定理，永远立定。
Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menegaskan kebenaran ini di dalam Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 耶稣在马太福音24章35节也强调了这件事。他说：“天地要废去，我的话却不能废去。” Alkitab yang adalah firman Allah ini adalah harta kita yang paling berharga, karena dia adalah murni dan bertahan selamanya. 圣经是我们最有价值的财富，因为它是纯洁的，它能够存到永远。 Yang terakhir, 第6点， karena Alkitab yang adalah firman Tuhan seluruhnya benar. 因为圣经是上帝的话，它的整部圣经是真实的。 Di dalam ayat 10 Alkitab mengatakan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 第9节说到耶和华的道理纯净，直到永远。耶和华的典章真实、全然、公义。 Saudara-saudara, Alkitab yang adalah firman Tuhan ini seluruhnya adalah benar karena bergantung kepada Allah yang adalah benar, yang telah mewahyukan firman-Nya, yang telah berbicara kepada para penulis Alkitab yang menuliskan 圣 firman 经 ini. 是真实的，因为那启示给写圣经的是那真实的上帝。 Nah, karena Allah yang berbicara adalah Allah yang benar, oleh sebab itu firman-Nya yang tertulis, perkataannya yang tertulis di dalam kitab suci, di dalam Alkitab ini juga adalah benar seluruhnya. 因为上帝是真神上帝，所以他启示的话也是真的，是真实的。 Nah, oleh karenanya di tengah-tengah dunia yang menyangkali adanya kebenaran yang mutlak pada hari ini, 所以在世界上的人，他们否认在世界上有一个很绝对的这个真理的时候， saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi harta yang sangat tidak ternilai, yang sangat berharga bagi kita, karena bisa menjadi pegangan kita yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. 所以当这个世界不确定的时候，我们却能够得到圣经是上帝的话，我们能够靠着它得到一个确定的事。 Firman Tuhan ini adalah harta kita yang paling berharga, karena firman Tuhan ini adalah kebenaran yang tidak berubah, yang bisa kita percaya sepenuhnya di tengah-tengah dunia yang terus berubah. 因为上帝的话在这充满改变的世界是不变的，所以它是我们最宝贵的财富。 Nah, karenanya saya suka lagu puji-pujian Kristen PPK nomor 82. Ada yang tahu? 我喜欢这首诗歌。 Na 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 na. Apa judulnya? Ada yang tahu? Ku tahu Alkitab sungguh benar. Refnya kayak apa? Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh. Ayo sama-sama refnya. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Saudara-saudara, Alkitab sungguh benar. 弟兄姐妹，圣经就是真理。 Itulah yang membuat Alkitab ini adalah harta kita yang paling bernilai, yang paling berharga. 所以我们说，圣经是我们最有价值的财富， Harta yang paling berharga. 最有价值的财富。 Alkitab yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga. Setidaknya karena 6 alasan ini. 说到圣经是我们最有价值的财富，最起码有6点。 Sama-sama. Yang pertama apa? Sempurna menghidupkan jiwa kita. Yang 是 kedua, 完备的，苏醒人心， dapat dipercaya menjadikan kita bijaksana. 是可信靠的，让我们的智慧 Yang ketiga, tepat membuat hati bersukacita. 是正确的，使我们的心快活。
Yang keempat, memberi cahaya menerangi jalan kita. 是发光的，照亮我们的路， 5. Murni bertahan selamanya. 是纯洁的，是纯到永远的， Seluruhnya benar. 它是全备的，是 Apa 真的。 manfaat firman Tuhan yang adalah harta yang paling berharga ini bagi kita? 说到上帝的话，圣经是我们最有价值的财富，对我们有什么 Kalau 作 kita 用？ baca di dalam ayat 12 ada 2 manfaat. 我们念第11节，我们会发现有2个对我们 Yang pertama menjadi alarm yang mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Itu ayat 12 bagian A. 能够警戒我们，让我们不犯罪。 Karenanya saya suka apa yang dikatakan oleh John Bunyan yang menulis buku perjalanan seorang musafir. Itu dia mengatakan bahwa buku ini akan menjauhkan Anda dari dosa. Karena Alkitab ini adalah alarm yang mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. 那么有一个人说，这个圣经就好像闹钟一样，它能够警戒我们，让我们不犯罪。 Dan yang kedua, memberi upah bagi yang memeliharanya. 当我们能够保守圣经的话，我们会得到上帝的奖赏。 Itu bisa kita lihat di dalam ayat 12 bagian B. 第11节的下半节， 1 menit lagi, pertanyaan saya yang terakhir. 现在 Jika 我有 kita memiliki harta yang paling berharga di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan dengan harta tersebut? 我们若是有这个最有价值的财富，那么我们又怎么看待那世上的财富 Ayo, 呢？ kira-kira apa? Hah? Kita mau taruh sembarangan? Pakai sembrono? Tidak. Pasti kita jaga. 有了这个最有价值 Pasti 的 kita 财富， rawat. 我们会持守 Pasti kita 它， gunakan dengan sebaik-baik. 我们会好好去用它。 Alkitab yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga. 我们的圣经是我们拥有的最有价值的财 Nah, 富 oleh，sebab itu kita harus jaga dengan baik. 我们应该保 Kita 守 harus 它， menghargai. 看重它， Kita harus merawatnya. 我们应该保护它， Bagaimana caranya? Jangan ditaruh di dalam lemari. 不要把它放在橱子 Jangan 里面， taruh di bawah bantal. 不要放在枕头下面。 Baca dengan sungguh-sungguh. 我们确实要好好去 Renungkan. 念，去 Taat. 默想它， Taklukkan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas Alkitab 顺 yang 服 adalah 它 firman Allah.，降服在它的权柄之下。 Tema besar gereja kita tahun ini adalah kuat di dalam Kristus. 我们的教会主题是在基督里 Salah 坚 satu 强。 hal yang ingin kita perkuat di tahun ini adalah bagaimana kita semakin kuat di dalam membaca Alkitab. Secara khusus kita akan bicarakan sepanjang bulan Maret ini. 在3月份，我们要继续的谈论我们怎么能够在阅读圣经的事上越来 Mengapa 越 demikian? 坚强。 Karena berdasarkan hasil survei kondisi umum kerohanian Jemaat GCR Kartini 2022 yang lalu, baru 38,7% jemaat yang membaca Alkitab secara rutin, secara teratur setiap hari. 根据去年的调查，我们的会友这是有大概39%有时间好好的读圣经 Nah,。pertanyaannya di mana yang 63,2%? 那么其余的呢，又怎么说呢？ Pertanyaannya, apakah baru 38,7% jemaat yang menyadari bahwa Alkitab yang ada di tangan kita hari ini adalah harta kita yang paling berharga, yang harus kita cintai, yang harus kita baca? 难道说这有38点多的这个38%点多的会众，这是他们知道圣经是宝贵的，而应该去阅读的吗？ Karenanya firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita, meneguhkan kita, menggelisahkan hati kita. 但愿今天所听得到，正是能够坚固我们，能够让我们继续的默想它。 Saya menutupnya dengan kesaksian dari raksasa iman George Muller tentang Alkitab. 那么有一个这个圣经的巨人，就是这个 George Muller。 Nah, George Muller berkata, 3 tahun pertama setelah pertobatan, saya mengabaikan firman Tuhan. 他说：“我悔改以后的前几年，我去传福音。 Tetapi sejak saya mulai mencarinya dengan rajin, berkatnya luar biasa. 但是当我阅读圣经以后，我得到了很大的祝福。 Saya telah membaca Alkitab 100 kali dan selalu dengan kegembiraan yang meningkat. 我读圣经读了100篇，每一次我都得到很大的喜乐。
George Muller sudah melakukan pada zamannya. George Muller 已经做了这一点。 Marilah kita hari ini khususnya jemaat GCR Kartini semakin mencintai Alkitab yang adalah harta kita yang paling berharga. 让我 Dengan 们也能够 membaca, merenungkan, dan menaati. 内心深处喜爱圣经，阅读圣经。 Kita berdoa. 我们祷告。 生